Diberikan kepada jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Darul Ibadah yang masih berada di luar untuk segera memasuki halaman masjid atau berada di dalam masjid, karena di dalam masjid masih terlihat longgar. Sholat Id pada pagi hari ini akan dimulai pada pukul 06:05. Sekali lagi, sholat Idul Fitri pada pagi hari ini akan dimulai pada pukul 06:05. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar.
أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله صلوا سنة لعيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة جامعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan barisan shaf yang masih kosong di depannya agar supaya diisi, karena kesemuanya itu termasuk kesempurnaan salat. صلي سنة لعيد الفطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات أيها النبي ورحمة الله وبركاته الأصالة الشهادة الرسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa ya zumratal mu'minin rahimakumullah. I'lamu anna yawmakum hadha yawmal idil fitri wa yawmas surur wa yawmul maghfur wa halwakum fi ta'am wa harrama alaykumus siyam fa idha sayyidal khatibu alal mimbar ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qawwil islamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wasirhum ala iqamatiddin. Rabbi lana minka bil khair wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد الذي خلق الخلق فمنهم شقي وسعيد. أحمده سبحانه وتعالى وأسأله من فضله المزيد وأشكره شكرا مقرونا بالتهليل والتكبير والتحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الوافي الوعيد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الرسل وأشرف العبيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا تفنى ولا تبيد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم خروج الأمة من شهر كريم إلى يوم عيد سعيد. واتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى يوم الوعيد. معاشر المسلمين، جماعة صلاة عيد الفطر Masjid Darul Ibadah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkenannya lah kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan salat Idul Fitri sembari kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai pengakuan kita
atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengajarkan kita betapa pentingnya menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap tercurah kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di pagi hari ini kita merasakan kegembiraan yang luar biasa. Akan tetapi juga ada perasaan sedih yang sangat mendalam. Gembira karena kita saat ini berada dalam suasana hari raya Idul Fitri, tapi juga sedih karena ditinggal bulan Ramadan pergi. Kita sekarang baru sadar bahwa kita belum begitu banyak beribadah di bulan Ramadan. Banyak waktu dan amalan-amalan yang kita sia-siakan. Kebanyakan kita hanya bersemangat di awal Ramadan, lalu melemah di akhir Ramadan. Kini kita sadar bahwa Ramadan telah pergi dan tidak mungkin diminta kembali lagi kecuali di tahun yang akan datang. Sementara kita belum tentu masih hidup dan sehat di bulan Ramadan yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari ini ma'asyiral muslimin, kita dengungkan takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tidak ada yang melebihi kebesaran Allah. Kebesaran alam, langit, bumi dan seisinya, sungguh tiada nilai kebesarannya bila dibandingkan dengan kebesaran Sang Pencipta Allah yang Maha Besar. Kita pekikan kalimat tauhid la ilaha illallah, suatu pengakuan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada tempat bersandar, tiada tempat mengadu, tiada tempat memohon pertolongan selain kepada Allah yang Maha Esa. Kita gemakan alunan tahmid walillahil hamd, segala puja dan puji hanya milik Allah, sebab tiada satupun makhluk yang patut mendapat puja dan puji kecuali Allah yang memiliki dan menciptakan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di pagi hari raya Idul Fitri yang penuh dengan kebahagiaan dan pesona ini, kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada detik ini para hadirin, kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya suasana hari raya Idul Fitri, hari di mana kita kembali kepada kesucian. Telah kita jembatani wejangan-wejangan batin di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, tercurah berkah dan maghfirah, dan betapa gembiranya orang yang sukses di bulan Ramadan, mampu menundukkan hawa nafsunya, amal kebaikan, sedekah, tarawih dan tadarusnya semua terlaksana dengan baik, kemudian menyempurnakannya dengan mengeluarkan zakat fitrah sebagai pengantar kesuksesannya di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, di samping itu kita harus bangga dan besar hati karena ternyata kita umat Islam tidaklah sendirian. Kita punya saudara yang diikat dalam satu keimanan. Kaum muslimin tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh penjuru dunia mengkuduskan asma Allah, mendengungkan kalimat suci, takbir, tahlil dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat tersebut membuktikan kebesaran Islam, menyatakan berkibarnya panji Islam di atas persada bumi ini secara merata. Hal ini sesuai dengan janji Allah dalam surat As-Saff ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi
walau karihal kafirun. Mereka musuh-musuh Islam hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahaya agamanya sekalipun orang kafir tidak menyukainya. Perlu kita ketahui para hadirin bahwa Islam akan menjadi agama terbesar di dunia ini cepat ataupun lambat. Maka dari itu, marilah kita sambut kebangkitan dan pesatnya Islam ini dengan menggalang persatuan dan kesatuan umat, serta kita kuatkan kembali jalinan tali ukhuwah Islamiyah secara utuh. Sebab para hadirin, jalinan persaudaraan kita akhir ini sering retak, akhir ini terancam punah hanya dikarenakan beda paham dan pendapat, beda etnis dan beda organisasi, bahkan terkadang disebabkan masalah yang sepele yang bersifat sosial politik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menekankan dalam firman-Nya surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu sekalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah menciptakan berbagai perbedaan di antara kita agar kita bisa menjalin sinergi dan kerjasama, tidak untuk saling merendahkan, menghina, apalagi menjatuhkan terhadap sesama. Bukankah kita tahu bahwa indahnya sebuah taman itu ketika ada bunga yang beraneka ragam warna di dalamnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini dalam khutbahnya di Mina pada hari tasyrik. Ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid wa abakum wahid, ala la fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li ahmara ala aswada wala aswada ala ahmara illa bittaqwa. Rawahu Ahmad. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan Bapa kalian adalah satu, yaitu Adam. Ketahuilah bahwasanya tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa non-Arab. Begitu juga sebaliknya, tidak ada keutamaan bagi bangsa non-Arab atas bangsa Arab, dan tidak ada keutamaan bagi yang berkulit merah atas yang berkulit hitam, atau yang berkulit hitam atas yang berkulit merah, kecuali karena ketakwaannya semata terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kita terkadang berbeda visi dan misi, tidak sama paham dan pendapat, berbeda selera dan pilihan, itu adalah hal yang wajar dan memang merupakan insting kemanusiaan. Akan tetapi para hadirin, tolong perbedaan itu tidak usah dibesar-besarkan dan mengantarkan kita pada medan pertengkaran. Sudah saatnya kita kaum muslimin sekarang ini saling berpeluk rangkul, saling asah dan asuh, dan lebih menomorsatukan ukhuwah Islamiyah secara kafah dan total. Sebab para hadirin, jikalau kita selalu bertengkar, kapan akan terwujud kesatuan? Kalau kesatuan tidak terwujud, kapan akan terbina ketahanan? Jika ketahanan tidak terbina, kapankah kiranya kita akan dapat meraih kemenangan yang selama ini kita idam-idamkan? Tentu sangat jauh, bahkan mustahil akan kita dapatkan. Justru itu tidak ada salahnya kami mewakili yang muda-muda meminta dengan sangat kepada yang lebih tua, kepada bapak-bapak kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, berilah kami uswah, suri tauladan yang terbaik
dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang sejati. Sebab kami ini sudah merasa muak dan bosan melihat adegan-adegan yang tidak lagi sesuai dengan doktrin Islam, yaitu permusuhan dan pertikaian, juga pertempuran di antara sesama anak bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan adanya Idul Fitri yang berarti kita kembali pada kesucian, marilah di hari yang baik ini kita jadikan kesempatan untuk membenahi dan mensucikan diri kita masing-masing. Api permusuhan yang pernah menyentak rasa benci kepada kawan, rasa jengkel kepada tetangga, marilah di hari ini kita lebur dengan saling memaafkan, saling bersilaturahim dan bersalam-salaman. Dan marilah kita jelang hari esok dengan lebih mapan dan matang, lebih dewasa dan percaya diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang kuat iman, menjadikan kita orang-orang yang khusyuk di dalam beribadah, dan menjadikan kita orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga nantinya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, mungkin hanya inilah khutbah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan bersamaan dengan datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa ja'alana wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wa ja'alana wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrar wa ajaza as-sa'imin ath-thawaba wa kamil al-ajri al-muwaffar. أحمده سبحانه وتعالى أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الفائزين بالشرف الأفخر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى دار القرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في أي مكان كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل قلوبهم على قلوب خيارهم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دعاتنا وعلماءنا المظلومين تحت وطأة الظالمين وفتنة الفاسقين وحد الحاكدين وبغض الحاسدين وخيانة المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.